Hello guys, welcome to my vlog. Shoutout po sa mga followers ni Rodelo Pemia. Magsa-shoutout lang tayo mga followers natin, solid followers. Shoutout nga pala kay kay Milet. A few moments later. Shoutout sa'yo, solid followers. Shoutout din po kay Gio. Kay Giovanni. Shoutout din po kay Maria Cristina. Sa'yo din po. Shoutout din po sa'yo, Cristel. Cristel, shoutout sa'yo. Kiel, shoutout sa'yo, Kiel. Shoutout din sa'yo, Boss Elsen. Shoutout sa'yo, Angela. Hoy! Shoutout ko pala yung mga CS mo. Kasi shoutout ko yung mga CS. Aray ko! Alam mo, follower dyan, no?